Om Namah Shivaya. Today the video is about Shiva and Shakti because I received question from my disciple that this is a topic that is interesting to comment. El tema es ahora Shiva y Shakti porque recibí preguntas de mis discípulos sobre este tema, que es interesante de comentar. Yes, Shiva were in Paravairava Yoga, Trika Shiva here is not the Puranic Shiva, this guy with the blue throat and with the trident, no. Acá Shiva, estamos en Paravairava Yoga, estamos en Shaivismo Trika, así que el Shiva acá no es el Shiva purárnico, con el tridente, con la garganta azul. You understand? We are tantric, somos tántricos. We are not Vedic, no somos védicos. Tantric. Tantric is another thing. El tantra es otra cosa, es not Vedas, no es los Vedas. We don't recognize the authority of the Vedas, no reconocemos la autoridad de los Vedas. It's another branch of knowledge, otra rama del conocimiento. So all the Shiva described in the 18 Puranas written by Vyasa, no, that's not the Shiva in Tantra. Así que el Shiva ese que es descrito en los 18 Puranas, que compuso Vyasa, no es el mismo Shiva que el Shiva de los Tantras, no, es otra cosa. The Tantric Shiva has no form, el Shiva de los Tantras no tiene forma, and at the same time he contains all the forms. Y al mismo tiempo contiene todas las formas. Candy. So, it's another thing, es otra cosa. So it's not the god from the Hindu panteón, no es el dios del panteón indio, no. Forget about it. Olvídense de eso. Okay, so, and Shakti in Tantra is the power of Shiva. En los Tantras, la Shakti es el poder de Shiva. It's not a goddess who married him, no es una diosa que se casó con él, like in the Vedas, como en los Vedas, en Puranas. Called Sati, called Parvati, called Durga, whatever the name. No es una diosa que se casó con él, llamada Sati, llamada Parvati. Durga really wasn't the wife of Shiva, was a goddess created for war. Durga realmente no fue una esposa de Shiva, fue una diosa creada para la guerra. And so Shakti is not a goddess on a tiger like Durga, riding a tiger like Durga, no. La Shakti no es una diosa que anda cabalgando un tigre como Durga. She's not even Kali, ni siquiera es Kali with the tongue outside, con la lengua afuera. No. Anyway, in Tantras they use the word Kali, en Tantras usan la palabra Kali. But all the mythology around Shakti, around, no, it's not important, it's unimportant, no tiene importancia. Another name for Shiva in Tantras is Bhairava. Otro nombre para Shiva en los Tantras es Bhairava. So Bhairava is Shiva. And Shakti, another name, is Bhairava in feminine. Y para la Shakti otro nombre es Bhairava en femenino. How? ¿Cómo? Bhairavi, Bhairavi. This is Bhairava in feminine. Ese es Bhairava en femenino. So Shiva and Shakti or Bhairava and Bhairavi. Shiva y Shakti or Bhairava y Bhairavi. In order not to create more confusion, para no crear más confusión with Vaishnavas, con los seguidores de Vishnu, that they speak about the Puranic Shiva, ellos hablan del Shiva purárnico.
This guy with the blue throat, ese tipo con la garganta azul. Y I use Shiva and Shakti, but I try to escape, trato de escaparme. For people not to identify this Shiva with the Puranic Shiva. Me trato de escapar de ese nombre para que la gente no identifique a Shiva con ese dios purárnico. So I call him Bhairava. With Shakti I have no misunderstanding. Con Shakti no tengo ningún malentendido. So I can keep it, puedo mantenerlo. Bhairavi is not so popular. Bhairavi no es tan popular. So I can speak about Bhairava and Shakti. Bhairava and his Shakti, his power. Entonces puedo hablar de Bhairava y su Shakti, su poder. Shakti comes from the root Shak, to be able to. Shak viene de la raíz poder. Shak know me, I can, I'm able to, yo puedo, Shak know me, Shak knows, you can, tú puedes, vos podés, Shak know ti, he, she, it, can, él, ella, ello puede. Like this. So Shakti, they add T, the affix T to the root Shak to create the noun. Así que agregan el afijo T a la raíz Shak para crear el sustantivo, Shakti. From the verb to Shak, the verb Shak, to be able to. So Shakti means the capacity to be able to. What is that? Power. Entonces, Shakti, ¿qué significa? Shakti significa la capacidad de poder. So, what is this? El poder. El poder, power. But what is this for us? ¿Qué es esto para nosotros? Y yo study Trika Shaivism, like most people study. Si estudian el Shaivismo Trika como la mayor parte de la gente lo estudia, o para Bhairava Yoga, that is a ramification of Trika Shaivism and Siddha Yoga, que es una ramificación del Shaivismo Trika y de Siddha Yoga in unión. If you study this Trika Shaivism para Bhairava Yoga, thinking that Shiva is another guy that is a guy other than you cannot understand it. No lo pueden entender. Si van a estudiar el Shaivismo Trika o el para Bhairava Yoga creyendo que Shiva es un tipo aparte de vos mismo, no lo vas a entender. Or you think that Shiva is an intelligent existing before the Big Bang. I know that it's bang and not bang, but I tend to pronounce the Spanish bang. So I know that it's bang, but sounds a little funny in Spanish. En castellano suena gracioso. So like a duck. Suena como un pato. Bang. So the intelligent before the Big Bang, Shiva. Yes, so you sing like this. Oh, the intelligent before the Big Bang. Oh, Shiva es la inteligencia antes del gran estallido, like modern science postulates. Como postula la ciencia moderna, bla, bla, bla. So now I'm here. I'm a creation of Shiva, this Shiva who was before the Big Bang. Y acá estoy yo, que soy una creación de Shiva, de ese Shiva que estuvo antes del gran estallido. No. Like this, you cannot understand him. Así no lo puedes entender tampoco, no. Why? Because it's not true, no es cierto. You understand me, ¿me entiende? What do I mean? I mean that you are Shiva. ¿Qué quiere decir? Que tú eres Shiva. This guy watching, este que mira. You can tell me, but Shiva has no time, no space. Yes, I understand. Me pueden decir, sí, pero Shiva no tiene tiempo y espacio. I know, I try to explain something
beyond time and space y in time and space. Trato de explicar algo que está más allá del tiempo y el espacio en tiempo y espacio. So this is Shiva. So you can tell me, but there is time and space. Hay tiempo y espacio. Okay, this is Purusha. Purusha is the soul in the body. Es el alma en el cuerpo. Purusha is the category 12 in the creation. There are 36 categories. Hay 36 categorías. Purusha is the number 12. Purusha es la número 12. So Purusha is Shiva with time and space. Así que Purusha es Shiva con tiempo y espacio. Yes? But it's Shiva. It's Shiva anyway. It's Shiva covered by limitations. Es Shiva cubierto por las limitaciones. A way to speak, una manera de hablar. But how to cover him? ¿Cómo lo van a cubrir? It's impossible to cover. No se lo puede cubrir. Ese joke es una broma. Shiva with fetters, el Shiva con los grilletes. Fetters, Shiva. Shiva con los grilletes. ¿Dónde está el en bondage, en esclavitud? Ese joke es una broma. So, but okay, for you to understand me, okay, this Shiva, is Shiva in time and space, covered, wrapped up by the sheath of ignorance. Está envuelto por las cubiertas, por las envolturas de ignorancia. Unlimited by the impurity, limitado por las impurezas. But he's Shiva anyway. De todas maneras es Shiva. Imagine myself, I cover with clothes. Imagínense que I cover my body with clothes. Me cubro todo el cuerpo con ropas. But in the center of all that, I am the same guy. En el centro de todo eso, soy el mismo tipo. I'm covered with clothes. Estoy cubierto de ropa. I have 10 jackets. Tengo 10 chaquetas, 10 camperas. En Argentina we call it camperas. Tengo 10 camperas. 10 hats. Tengo 10 sombreros. 10 caps. 10 gorros. I'm covered with clothes. Estoy cubierto de ropa. But the guy inside, the same guy. El tipo que está dentro, el mismo. With clothes, without clothes, con ropa, sin ropa. You understand? So, you are Shiva, soy Shiva. Oh, I'm Purusha, limited by this, by that. I understand. Yo te entiendo. Te entiendo que sos un Purusha limitado por esto y por eso. Fantastic. But you are Shiva, soy Shiva. The essence, the core, el núcleo, la esencia, el corazón es Shiva. So, this is Shiva. Este es Shiva. Perceiving through the ears, percibiendo a través de los oídos. Through the eyes, a través de los ojos. Through the tongue, a través de la lengua. The nose. Smelling, touching with the hands, tocando. Through the skin, a través de la piel. So he's someplace hidden inside the skull, inside the cranium. Está como escondido ahí en algún lugar del cráneo. Where? He's not material, no es material. So we cannot find it by surgery. No lo podemos encontrar mediante cirugía. So you can open everything and your skull and there is nobody, none there, no hay nadie ahí. Only organs, the brain, the different layers of tissues, hay distintas capas de tejido, está el cerebro. But you cannot find, no lo pueden encontrar. But he's there, él está ahí. But not in, no es material. Or at least not gross material, no es material burdo. Okay, but he's here, él está aquí. Because if he's not here, I cannot speak. Si él no está acá, no puedo hablar. If he's not in you, like you cannot hear. Si él no está en vos como vos, no podés oír. Look at the stupidities I had to explain to people. People are so asleep. La gente está tan dormida in samsara, in all this work, in all this activity.
está tan dormida en este samsara, en estas actividades, en todo este mundo, that they forgot themselves, se olvidaron de ellos. So now a guy has to come to explain to you that you are Shiva, que tiene que venir un tipo a explicarte que sos Shiva, you are Bhairava, sos Bhairava, no de Hindu God, no del dios indio, el dios hindú. No, you are Bhairava, sos Bhairava, Shiva, Bhairava, and all this, y todo esto. And why? Because we are sleeping in ignorance, estamos durmiendo en ignorancia. Very deep, muy profundamente, very deeply, muy profundamente. And we're all the time fascinated about objects, people, outside. Estamos todo el tiempo fascinados por los objetos, las personas afuera, o by our internal thoughts and feelings. Estamos todo el tiempo fascinados con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. But beyond all that, más allá de todo eso, there is the I, está el yo. I am, yo soy. This is I, it's Shiva, ese yo es Shiva. So someone can tell me, no, es ego, Guruji, es ego, yeah, but ego es Shiva, el ego es Shiva también. It's a creation of Shiva, es una creación de Shiva. Es Shiva with full limitation, es Shiva con limitación completa, but it's him. You can tell me, no, it's not him, it's his power, es su poder. Okay, his power is him too, y su poder también es él. Because there is no difference between the heat of the sun and the sun, porque no hay diferencia entre el calor del sol y el sol. So it's all him, todo es él. But okay, you like to make difference. A vos te gusta hacer diferenciaciones, distinciones. Fantástico. But at the core, in the core of all, is him. En el núcleo de todo está él. You can call him Shiva, Bhairava, God, whatever. Lo puedes llamar Shiva, Bhairava, Dios. It's you, son ustedes. It's not a God floating in the air. No es un Dios que anda flotando en el aire. Oh, this is God, este es Dios, like this, omnipresente. No, it's you, son ustedes. Limited, not limited, I don't care, no me interesa si están limitados, si no están limitados, es lo mismo. It's like gold, it doesn't matter the form the gold takes, it's gold. No importa la forma que el oro tome, es oro. ¿You understand? ¿Me entienden? Okay. People are very interested in the form. La gente está muy interesada en las formas. I'm interested in the core. Estoy interesado en el núcleo. So, this is Shiva. And from Shiva has his power closely united with him, like the heat with the sun. Shiva tiene su poder, his Shakti, his power. Tiene su Shakti, su poder, his Bhairavi. Su Bhairavi, que está estrechamente unido con él. So, Shiva cannot move, Shiva no se puede mover. Why? Because he fills it all. Lo llena todo, he occupies it all, lo ocupa todo. So, he cannot move, no se puede mover. He's called Chidgana. He's called Chidgana, a compact mass of consciousness. A él se le llama Chidgana, una masa compacta de conciencia. Where to move, if all is him. ¿A dónde se va a mover si todo es él? Where will you move? ¿A dónde te vas a mover? You can move the body, but you cannot move yourself. Podés mover el cuerpo, pero no te podés mover a ti mismo. I, yo. Look at the stupidity I had to teach you. Mira las tonterías que tengo que explicarte. The I doesn't move. El yo no se mueve. It's not that I have the I like this oscillate. No tengo el yo oscilante. Or the I higher, maybe. Some people say that the I is floating on top of the head. Hay gente que dice que el yo flota arriba de la cabeza. No, estúpido. No. The I doesn't move. No se mueve because
It's nowhere and it's everywhere. ¿Por qué no se mueve? Porque esto está en ninguna parte y está en todas partes. So, a higher reality is not only yes and no, yes or no. Una alta realidad no es solamente sí o no. It's yes and no at the same time. Es sí y no al mismo tiempo. So, he's here, él está aquí, and at the same time, he's everywhere. Al mismo tiempo está en todas partes. You understand me? So we have Shakti. Shakti is one with Shiva. La Shakti es una con Shiva. So if Shiva doesn't move, Shakti doesn't move too. Si Shiva no se mueve, la Shakti es una con Shiva, la Shakti tampoco se mueve. And what is Shakti? Shakti is the am in I am. I am. Shakti is am. Shakti es el soy en el yo soy. Soy. Shakti is the power of Shiva by which he knows that he exists. La Shakti es el poder de Shiva mediante el cual él sabe que existe. You know that you exist. Tú sabes que existes. Vos sabés que existís. I'm speaking about you, not about another Shiva in some place. No estoy hablando de otro Shiva en algún lugar. Hablando acerca de vos. So you have your Shakti. I am. Yo soy. You can repeat in your language, French, Hungarian, Russian, whatever. Pueden repetirlo en su... How is in French? Je suis. In Russian, ya есть. En Hungarian, no idea. En húngaro no tengo ni idea. En francés es je suis. En ruso es ya есть. En húngaro no tengo ni idea. So, it doesn't matter. It's the same two realities. Son las mismas dos realidades. Shiva and Shakti. So, they don't move, no se mueven. You move the head, but the I am, Shiva and Shakti, doesn't move. Mueves la cabeza, pero Shiva y Shakti no se mueven. But something is moving, algo se está moviendo. The mind moves. The universe moves, todo el universo se mueve, la mente se mueve. So what is that? ¿Qué es eso? So imagine that it's a figure for you to understand. It's not the full truth. Lo que le voy a decir ahora es una figura que uso para que comprendan. No es la verdad plena. You understand? For you to understand, para que me entiendan. It's like imagine a comet. Shiva and Shakti is a comet. Imagínense que Shiva y Shakti es un cometa. So the nucleus is Shiva and Shakti. But there is a tail. Hay una cola. Moving, que se mueve la cola. And this tail emanates from Shakti. Esa cola emana de Shakti. You understand me? And this tail is called Shakti Chakra. Y a esta cola le llaman Shakti Chakra, no chakra. Chakra. Chakra doesn't exist. Chakra no existe. Chakra. Chakra, I'm not speaking about the centers of power in the body, like Manipura, Swadhisthana. No estoy hablando de los centros de poder en el cuerpo, como el Manipura, el Swadhisthana. No estoy hablando de eso. Chakra in this case means group. En este caso, chakra significa grupo. So, Shakti Chakra is group of powers. Shakti Chakra es el grupo de poderes. Group of energies. No, not group of energies, because group of powers. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre grupo de energía y grupo de poderes? That the power is energy with intelligence. ¿Cuál es la diferencia? Que un poder es energía con inteligencia. And energy alone maybe doesn't have intelligence. La energía sola no, tal vez no tenga inteligencia. For example, if I put my finger, for example, there is a power in the body, Kundalini. Ese es un poder en el cuerpo llamado Kundalini. It's like high voltage, es como alto voltaje. But it's intelligent, es inteligente. That's why you are not electrocuted, por eso no estás electrocutado.
regulates the voltage, regula el voltaje in the body, en el cuerpo. But the voltage from an outlet, pero el voltaje de un tomacorrientes ahí, de un enchufe, is energy only, es solamente energía, is not without intelligence, no tiene inteligencia. So if I put the finger there, si pongo los dedos ahí, I get electrocuted, me electrocuto. Because electricity doesn't know how to regulate itself, no sabe la electricidad cómo regularse a sí misma. So the difference between energy and power is that the power is energy with intelligence. Can regulate itself, puede regularse a sí misma. You understand me? Okay. It's like a snake. For example, energy is the venom. La energía es el veneno. And the power is the snake. La energía es el veneno, pero el poder es la serpiente. So she can inject all the venom, or can inject a little bit, or cannot inject anything. She decides. The snake decides. You understand me? Es como la serpiente que te muerde, pero no te inyecta todo el veneno. Te puede inyectar todo el veneno, te puede inyectar un poquito, capaz que no te inyecta nada. Es inteligente. So this Shakti Chakra is not a group of energies. No es un grupo de energías like this all. Without sin inteligencia, no. They have tienen inteligencia. So this is moving. Eso se está moviendo. Somehow, de alguna manera. In the immovable Shakti, en la inmóvil Shakti, de alguna manera, it's impossible to explain, it's ineffable. Es inefable, es imposible de explicar. It's the highest reality, la más alta realidad. And how to explain in 3 dimensions. ¿Cómo voy a explicarlo en 3 dimensiones? So I had to make analogy, tengo que hacer analogías. So it's moving, se está moviendo. So you have your mind with your thoughts, Shakti Chakra. Tienen a su mente con los pensamientos, es el Shakti Chakra. You have the world with all this activity, tienen al mundo con todas estas actividades, es el Shakti Chakra, el Shakti Chakra. All the universe, todo el universo, Shakti Chakra, todo eso Shakti Chakra. The dreams, insight, Shakti Chakra. So, but all this Shakti Chakra is one with Shakti, todo este Shakti Chakra es uno con Shakti. So at the end, all is Shakti. Al final, todo es Shakti. Yes. This little Christmas tree is power in the Shakti Chakra. Ese árbol de Navidad que está ahí es un poder en el Shakti Chakra, en el grupo powers. This candle you can see there, esa vela que ven ahí encendida. Ese power, esto es un poder. Fire, fuego. The TV behind me, esa TV detrás de mí también es un poder. It's like Shakti, like this. I'm a TV, I'm a TV, I'm a TV. Soy una TV, soy una TV, soy una TV. You understand me? The other Shakti, I'm a Christmas tree, I'm a Christmas tree. Soy un árbol de Navidad, soy un árbol de Navidad. Looks like funny, but it's así. All emanating from you, todo emana de vos. Well, Śiva, your Shakti one with you, and from Shakti this tail of the comet. Y de Shakti sale esta cola del cometa. So all this universe is the movement of your tail. Todo este universo es el movimiento de tu cola, of the tail of the comet, de la cola del cometa. This door is a Shakti. Yeah. I'm a door, soy una puerta. My heart is a power too, mi corazón también es un poder, Tuk, 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 tuk. An intelligence controls it, una inteligencia lo controla. Ese power es un poder. My hands, the engineering of my hands, la ingeniería en mis manos. You see this? Yes, it's millions of years of evolution, millones de años de evolución. It's another power, es otro poder. I can grab, puedo tomar with my hands. It's a power, Shakti. So you cannot tell me, Guruji, I'm far from Shakti. Guruji, estoy lejos de Shakti. No, fool, no seas tonto.
Don't be a fool, no sean tontos. Your whole life is Shakti. Toda su vida es Shakti. So some people say that I teach Shiva without Shakti. Hay gente que dice que yo enseño a Shiva sin Shakti. No, I cannot teach Shiva without Shakti. No puedo enseñar a Shiva sin Shakti. It's like teaching a comet without the tail. Es como enseñar sobre un cometa sin la cola. I don't know. Yes, maybe exist. But because the tail is created with the sun, la cola se crea con el sol. Well, okay, fantastic. I'm not astronomer, soy un astrónomo. But they are one, son uno, they are inseparable, son inseparables. You understand me? So, no, what I teach is not that there is no Shakti. Lo que enseño no es que no hay Shakti. What I teach in Paravairava Yoga, not in Trika Shaivism. Trika Shaivism, no, I'm not a Trika guru. No soy un gurú de Trika. I'm a Paravairava Yoga guru. Soy un gurú de Paravairava Yoga. Trika Shaivism, they have their community there. Be happy there with them. Sé feliz con ellos. I have my own community. Tengo mi propia comunidad. No, what I say in Paravairava Yoga, not in Trika Shaivism. Because in Trika Shaivism, they do it. En Shaivismo Trika lo hacen. In Paravairava Yoga, we don't worship goddesses. En Paravairava Yoga no adoramos diosas. In Trika Shaivism, they worship goddesses. En Shaivismo Trika adoran diosas. It's their problem, es su problema, their business, su asunto. Okay, but I never deny the existence of Shakti. Nunca niego la existencia de Shakti. This is not Advaita Vedanta. No es Advaita Vedanta, non-dualistic Vedanta. No, this is Paravairava Yoga. Based on Trika Shaivism. Paravairava Yoga basado en Shaivismo Trika. So no, please don't be fool. No sean tontos. I'm not denying Shakti. How? I had to deny my whole existence. Si niego Shakti, tengo que negar mi propia existencia. Because I am, yo soy. This is Shakti. Esto es Shakti. We don't worship goddesses. No adoramos diosas. We don't worship Kubjika. No adoramos a Kubjika. The hunchback goddess or the erotic goddess. I don't remember who. No adoramos ni la diosa jorobada, ni a la diosa erótica, ni Tripura Sundari. We don't worship, no adoramos a Tripura Sundari. We don't worship Kala Karshini, no adoramos a Kala Karshini. We don't worship Kali, no adoramos a Kali. But we don't deny them, no las negamos. We don't worship them, no las adoramos, pero no las negamos. Okay, look at the thing I had to explain. Miren las cosas que tengo que explicar. So people are so confused, están tan confundidos las personas. I don't know if on purpose or accidentally. No sé si a propósito o accidentalmente, pero really. Si es Paravairava Yoga without Shakti. Si es Paravairava Yoga sin Shakti. So I don't exist. Si no tengo Shakti, no existo. Without Shakti, I cannot exist. No puedo existir sin Shakti. Because Shakti is I am, yo soy. La Shakti es el soy. So if I deny soy, I deny my own existence. So who is speaking now? Si niego el soy, niego mi propia existencia. Entonces, ¿quién está hablando ahora? Nobody, no hay nadie hablando. So it's completely foolish. Now the disciple tell me, like the women are Shakti. Why people say the women are Shakti? ¿Por qué la gente dice las mujeres son Shakti? Obviously, the women are Shiva and Shakti too. Las mujeres también son Shiva y Shakti. And men are also Shiva and Shakti. Y los hombres también son Shiva y Shakti. No different, no hay diferencia. But yes, not in women, in the feminine aspect, there are two aspects, masculine and feminine. Hay dos aspectos, masculino y femenino. The feminine aspect transmit more the qualities of Shakti. El aspecto femenino transmite mejor las cualidades de Shakti. For example, dinamismo, mental activity, strong, feeling, sentimientos, una actividad mental fuerte, sentimiento, instability, inestabilidad, maternal feelings, sentimientos maternales, you understand, motherhood, maternalidad, all this is transmitted more by the feminine aspect than by the masculine aspect.
So, like most women are feminine, yes, you can say that women in general, or 95%, 95%, they transmit more the qualities of Shakti. But they are Shiva anyway, so Shiva, you understand me? It's not that only Shakti. And Shiva is in the men. Shiva es solamente en los hombres y Shakti se queda en las mujeres. No, they exist together, existen juntos. Look at the thing I had to explain. Mira las cosas que tengo que explicar. The sleeping ignorance in this world is so massive that I had to explain the thing. Tengo que explicar estas cosas. Es tan masivo el sueño, la ignorancia en este planeta. So, and the masculine aspect transmits more the qualities of Shiva. What are the qualities of Shiva? Stability, estabilidad, estatismo, less vikalpa, menos vikalpa, because Shiva is nirvikalpa, has no vikalpa. Shiva doesn't think, Shiva no piensa. Tiene vikalpa, so less vikalpas, more peace, más paz. Yes? But the men have Shakti, los hombres también tienen Shakti. But they transmit more the qualities of Shiva. Now you tell me a masculine woman. Yeah, a masculine woman transmits more Shiva because it's not really the women and the men. It's the feminine aspect and the masculine aspect. The masculine aspect is more Shiva related and the feminine aspect is more Shakti related. El aspecto masculino realmente no es las mujeres y los hombres, son el aspecto masculino y el femenino. El masculino transmite más lo de Shiva y el femenino transmite más lo de Shakti. But both are Shiva Shakti. Ambos son Shiva y Shakti. They cannot exist separately. No pueden existir separadamente. Because I cannot exist without am. El yo no puede existir sin el soy. You understand? They are united, están unidos. They are one, son uno. Okay. So there is a feminine man, he transmits more Shakti. Why? Because he's more feminine, es más femenino. Si hay un hombre femenino, transmite más Shakti. ¿Por qué? Porque es más femenino. It's very simple to understand. What is Paravairava Paramashiva? What is this? Paravairava Paramashiva. Well, Paravairava Paramashiva. Well, Paravairava is Vairava plus Vairavi. ¿Qué es Paravairava? Es Vairava más Vairavi, together. ¿Y what is Paramashiva? Y Paramashiva es Shiva plus Shakti. Es Shiva más Shakti. When they are separated, they are called Shiva and Shakti. When they are united, like one reality, they are called Paramashiva. Cuando están separados Shiva y Shakti, se habla de Shiva y Shakti. Cuando están unidos a una sola realidad, se habla de Paramashiva. What is Parama? Parama. Supreme, supremo. So, Paravairava, Supreme Vairava, el supremo Vairava. Is Vairava and Vairavi together. Es Vairava y Vairavi juntos. So this Paravairava, this Paramashiva is separated into two in order to study him. Entonces este Paravairava, este Paramashiva, a este Paravairava, este Paramashiva se lo separa en dos entidades, Shiva, Shakti, Vairava, Vairavi, para poder estudiarlo. You understand? It's like you separate the sun into different layers to study. Es como que separen al sol en distintas capas para estudiarlo. Y es the crown, the surface, la superficie, the nucleus, el núcleo. But the sun is the sun, it's all one. El sol, es todo uno. You separate the sun in order to study it. Vos lo separás al sol para estudiarlo. Okay. I suppose that the topic is already clear. Creo que el tema ya es claro. So you are Shiva living in a world of Shakti. So Shiva viviendo en un mundo de Shakti. All this is Shakti. Todo esto es la Shakti. This Shakti is serving you. Toda esta Shakti te está sirviendo. You understand? She serves Shiva. Sirve a Shiva. People say, no, but that is my ego, my Purusha, Shiva, de lotos reales. La gente habla del ego, del Purusha, de Shiva, de un montón de realidades. But it's one, es una. It's him, es él. He became all these, he plays all these roles. Okay, él juega todos estos roles. But it's him, es él.
Behind ego is him. Detrás del ego está él. Behind Purusha, the individual soul, is him. Detrás de Purusha, el alma individual, está él. Is him all the time. Es él todo el tiempo. So, you live in Shakti, vivís in Shakti. When you meditate, you try to go to Śiva, to the core of Shakti. Cuando meditas, tratás de ir hacia Śiva, hacia el núcleo de la Shakti. Unless you open the eyes and return to Shakti again, regresas otra vez a Shakti. But Shakti cannot abandon you. Shakti no te puede abandonar. You understand me? Because Shakti never abandons Śiva. Shakti nunca abandona Śiva. The body can die, el cuerpo puede morir. The body will die, el cuerpo va a morir. But what's the relationship between the body dying and Śiva and Shakti? ¿Cuál es la relación entre el cuerpo muriendo y Śiva y Shakti? You will continue to exist, vas a seguir existiendo. How to die, cómo morir. If Śiva and Shakti are immortal, son inmortales. So, how to realize this, cómo darse cuenta de esto? Well, this is spiritual path, ese es el sendero espiritual. How to realize that you are Śiva y Shakti, cómo darte cuenta de que sos Śiva y Shakti, and not ego, Purusha, whatever. Que no son ni el ego ni el Purusha, you are not the body, no sos el cuerpo. This is spiritual path, that's why you go to a guru, to be taught by him about this, about your real identity. Por eso es que vas a un gurú a que te enseñe tu verdadera identidad. Okay, I suppose that I'm clear. So you can never be without Shakti. Nunca pueden estar sin Shakti. It's like a wife, es como una esposa. It's your wife forever. Es tu esposa para siempre. So, you understand? ¿Me entienden? It's with you forever. Está para siempre con vos. She takes many forms, toma mucha forma, but she's all the time the same form. Pero siempre es la misma forma. You understand? For example, you were born, naciste, she took care of you like your mother. Naciste y te cuidó como la madre. Next, you continue to live and she took care of you like the wife. Después seguiste viviendo y te cuidó como la esposa, bla, bla, bla. Next, when you are dying in a hospital, she's taking care of you like a nurse. Después en el hospital te estás muriendo, ella te cuida como la enfermera. But Shakti can never abandon you. Nunca te puede abandonar la Shakti. So the whole universe can abandon you. The whole world, the whole planet. Todo el planeta te puede abandonar. But Shakti is all the time with you. Shakti siempre está con vos. So why you live like in this? Why do you live in this terrible limitation? ¿Por qué vive en esta terrible limitación? In this prison you made for yourself. En esta prisión que se hicieron para ustedes mismos. Why? Ignorance, la ignorancia. La ignorancia. And what is ignorance? It's him too, la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es también él. Es joke, es una broma. He plays on himself. Es una broma que se gasta a sí mismo. Es una broma que se hace a sí mismo. Okay. I suppose that for now is enough. I will continue in another video. Voy a seguir en otro video. See you soon. Pranamaha. Om Namah Shivaya.